sabaw May picture ka with Santa? Ha? May picture ka with Santa? Oh. Tapos, ano pag gift sa baby? Do you have dolls? Huh? Did you receive dolls this Christmas? Do you know that Tita missed you? Yeah. I haven't seen you in 2 weeks. Yes. Hindi ka nagpakita kay Tita for 2 weeks. Miss ka ni Tita. Yes. Dalian mo na ha. Pagdako ni baby, mas skating kita ya ha? Ha, tata ha? Oo, mas skating kita. Oo. Tapos, ano pa gid gani makadto kita ya sa play place. Mapa-play place kita. Ha? O ma-visit kita sa din pagid? Sa Chuck E. Cheese. Ano pagid ang gusto sa baby nga gift na? Ay. Anong gusto sa baby nga gift? Ha? Yes. Pagdako na sa baby, makadto kami sa din kita makadto ma-build kita snowman. Ha? Ay sus, oo, ma-build kita ya snowman baby no. Tapos ano pagid gani Ano pagid? Ha? Ano pagid gusto sa baby? Oh. Ano pagid? Ano pagid ang gusto sa baby na? Ha? Oh, mas skating kita. Tapos ma-build kita sang snowman. Tapos, ha? Yes, maupod ng baby kay Tita sang swimming. Wow, maupod ikaw swimming. Tapos ano pagid gusto sa baby? Ha? Ma-play kita. Oh, ma-play ng baby no. Tapos masing na siya. Ma-play ikaw daw piano. Yes. Masing pagid ikaw? Ha? Ay sus, ano pagid? Ano pagid? What else do you want? What else you want? Ay, hindi na. Okay? Okay.